السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہے جواب اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر غنی۔ ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے پروگرام کے اندر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے پریویس پروگرامز کو بھی پسند کیا ہوگا، اور ہر پروگرام کے اندر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک تو پاکستان کا پازیٹیو امیج آپ تک پہنچے، پازیٹیو تھنکنگ آپ تک پہنچے اور آپ کی سوچ کے اندر ہم مثبت تبدیلیاں لے کر آئیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر 64% آلموسٹ نوجوان نسل پہ مشتمل ہے، جس کے اندر مور دین 30% جو پاکستان کی قوم کی بیٹیاں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے اندر اس ملک کی عورتوں کا، وومن امپاورمنٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ایسا نظر نہیں آتا۔ کیا پاکستان کے اندر جینڈر انیکوالٹی پائی جاتی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر جینڈر ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے؟ کیا عورتوں کو وہ تمام مواقع نہیں ملتے جو ملنے چاہیے، جو کسی بھی ترقی یافتہ قوم میں اس چیز کو انجوائے کرتی ہیں اور ممالک ان کو دیتے ہیں؟ ان سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سوشل میڈیا سوشل وومن ایکٹیوسٹ ہیں فاطمہ عباس صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یاسر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک۔ ہاؤ آر یو؟ یا آئی ایم فائن، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ تھینک یو سو مچ۔ فرام دا اسٹارٹ ہم بات کرتے چلیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اس سے کیا کردار ہو سکتا ہے، کیا ریزنس ہے؟ سو یاسر، جن ملکوں میں ایکچولی ایجوکیشنل ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، فرسٹ آف آل اگر آپ میٹروپولیٹن سٹیز کو نکال دیں اور اگر آپ جائیں تھوڑے سے سبربن ایریاز میں، آپ جائیں لوکل ٹاؤنز ولیجز میں، اپارٹ فرام دا میٹروپولیٹن سٹیز، رائٹ، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا آبسٹیکل اور بیریئر جو ہے وہ ہے اکنامک، سوشل، پولیٹیکل اینڈ ایجوکیشنل بیریئر۔ تو جو ایجوکیشنل بیریئر لڑکوں کے لیے ہے ٹائمز 10 وہ لڑکیوں کے لیے ہے، رائٹ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ایجوکیشنل بیریئرز ہمارے بچے، ملک کے بچے یہ فیس کرتے ہیں، ماں باپ کے پاس اکنامکس نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے، کوئی فنڈ نہیں جس کے وجہ جن کے تھرو وہ اپنے بچوں کو آگے ایڈوانس ایجوکیشن دلوا سکے یا بیسک ایجوکیشن دلوا سکے، تو ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو مسجدوں میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کی جتنی بھی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ مدرسوں سے ہوتی ہے۔ تو مدرسے آپ کو کیا کرتے ہیں، جو کہ ایک صاف سی بات ہے، اٹ از نو ہڈن ٹروتھ، ایوری بڈی نوز، کہ وہ آپ کو آپ کے اندر ایک فنیٹسزم ڈیولپ کرتے ہیں۔ آپ کو اچھے اور برے کی سمجھ نہیں ہوتی، آپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دس از دا ارتھ ان وچ وی آر سپوز ٹو سفر، اور اس میں کیا ہوگا، جو بھی ان کے دماغ میں مینیپولیشنس ہو رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی ہیٹریڈ ٹورڈز ویمن، hatred towards economic growth, hatred towards western mindsets، تو وہ کیا ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسٹریمزم کیا ہوتی ہے، وہ ٹیررزم میں کنورٹ ہوتی ہے۔ تو میرا ہمیشہ سے، بیکاز میں ایجوکیشنلسٹ ہوں، اس چیز کے اوپر میرا پراپر میرا جو ایک مطلب وداؤٹ ان کمپرومائز جو فیڈ بیک ہے وہ یہ کہ جس ملک میں ایکوالٹی کی بیس پہ، اسپیشلی دا فیکٹ کہ اگر آپ کے ہمارے پاس ایجوکیشن کے لیے اچھی فنڈنگ نہیں ہوگی، وہ ملک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اسٹاپ فوکسنگ آن دا ڈیولپمنٹ ان میٹروپولیٹن ایریاز ان پاکستان، اسٹارٹ فوکسنگ آن سٹیز آؤٹ سائڈ لاہور، کراچی اینڈ اسلام آباد، اور وہاں پہ جا کے پلیز اسٹیٹسٹکس نے کوانٹیفائی کریں، کوالٹیٹیو انالیسس کنڈکٹ کریں، دیکھیں کہ وہاں پہ لڑکیاں کتنی زیادہ ایجوکیٹ ہو رہی ہیں، وہاں پہ لڑکے کتنے زیادہ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، ان کے لیے کون سے ایجوکیشنل سیٹ اپس ہیں، وہاں پہ ہمیں کون سے ریسورسز چاہیے، وہاں پہ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ کی اربن ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ سو دس از لائک اے بگ فنل، تو اس کا سارا دار و مدار ہوتا ہی تعلیم سے شروع ہوگا، اور اس کی پھر ہوگی اینڈ میں آپ کی سوشل، اکنامک، پولیٹیکل گروتھ۔ دیکھیے، پاکستان کا جب بجٹ بنایا جاتا ہے، اسے آرگنائز کیا جاتا ہے، تو ہم ان چیز کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، بجٹ کی نیوز بھی پڑھتے ہیں، تو جو مارک اپ رکھا جاتا ہے ایجوکیشن بجٹ کا، وہ ہمارے دفاع کے بجٹ سے بہت زیادہ کم رکھا جاتا ہے، وہ ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ سے بہت زیادہ کم رکھا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیٹ کا کیا رول ہونا چاہیے اس سب میں؟ آپ نے خود ہی ابھی اس چیز کا کویشچن میں ہی جواب دے دیا کہ جس ملک میں ہر چیز کے بجٹ رکھا جا رہا ہے سوائے تعلیم کے بجٹ کے، اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ سب سے پہلا سوال، جتنے بھی فورن کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس واپس آتے ہیں، دے وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ان دیئر اون کنٹری۔ فار ایگزامپل when I came back، میرے سے سب سے پہلا سوال کیا پوچھا گیا، آپ واپس کیوں آئی ہیں؟
So people, the citizens of our country, they do not have interest, they do not have trust, and they do not have any sort of, what do you call it, matlab ke pride ke, you know, people abroad are coming back to their countries and they, because they want to contribute, because हमसे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है वापस क्यों आई हैं, इस मुल्क में तो कुछ रखा ही नहीं है. तो जो ट्रस्ट डेफिसिट हम लोगों के अंदर अपने ही मुल्क को लेके डेवलप हो चुका हुआ है, तो हम उस कंट्री की क्या प्रोग्रेशन की बात कर सकते हैं. जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा बजट, हम लोग वही सड़कों को दोबारा ही तुड़वाते हैं, दोबारा बनाते हैं, वही बिल्डिंग्स को तुड़वाते हैं, दोबारा बनाते हैं, सब बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स खड़ी होती जा रही हैं, हमारी ग्रीन क्या कहते हैं, ग्रीनरीज ख़त्म होती जा रही हैं, हमारे मुल्क में आबादी, पोल्यूशन, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो चीज़ नहीं हमारी बन रही है वो हमारे एजुकेशनल सेटअप्स नहीं बन रहे हैं. हर चीज़ का बजट है सिवाय तालीम के बजट के अलावा, और तालीम का बजट जब आप नहीं निकाल रहे तो आप देख रहे हैं 9th में क्या हुआ था. एंड इट इज़ नॉट दैट आई एम टारगेटिंग एनी गवर्नमेंट, यू नो, एनी आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकल ओवर हियर. द प्रॉब्लम इज़ कि जब हमारे मुल्क में स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होंगी, अवाम फ्रस्ट्रेट होगी, और वो फ्रस्ट्रेशन एग्जैक्टली, और वो रिस्पॉन्स क्या आता है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों की चीज़ें तोड़ी जाती हैं. बिल्कुल जी. फ्रॉम द स्टार्ट आपने सुन लिया, हमने बात की थी कि मैंने अपने इंटरव्यू के अंदर भी बात की कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी सोसाइटी की सक्सेसफुल के अंदर. आपको क्या लगता है, क्या सोचती हैं इस बारे में? देखिए, ऑफ कोर्स आई मीन आई एम एन एगैलिटेरियन पर्सन एंड आई जेन्युइनली बिलीव इन सोशल इक्वालिटी. मुझे तो बल्कि एक इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि मैं लिबरल एजेंडा के साथ आई हूँ, सो डोंट अंडरस्टैंड कि एजेंडा का क्या मतलब है. ऑफ कोर्स देखिए, विमेन एम्पावरमेंट जो है ना, इट इज़ अ टॉपिक विच people have extensively talked about. Yeah. I know men who are also advocates of women empowerment, but I am an advocate of both men and women empowerment. The problem is कि हमें ये realize करना चाहिए, और मैं इस चीज़ को I'm just going to be very neutral about this, कि देखिए इतने भी अब बुरे हालात नहीं है कि औरतों को बिल्कुल भी आगे नहीं देना, आगे आने की कोई रूम नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं, औरतों को बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है. The only problem is कि जब हम इंटरनेशनल मॉडल ऑफ women empowerment and liberation को देखते हैं, it is an international setup, right? It is an international model. So what happens is कि in order to basically make that international model be applicable to a country like Pakistan, we have to ask the local entities to come into play. जब तक आप local entities को, local इदारों को इस चीज़ के अंदर नहीं करेंगे, indulge करेंगे, तो उसके बगैर हमारी empowerment जो it becomes a big question. हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, हमें पॉलिटिकल हेल्प चाहिए, हमें इकोनॉमिकल हेल्प चाहिए, हमें सोशल हेल्प चाहिए, तभी जाके हम अपनी इन चीज़ों को अचीव कर सकेंगे. लेकिन ऑन द अदर हैंड आई नो it also depends on organization to organization. For example, I do have a very good experience in the organization where I was working, as I was getting more compensated as compared to my male counterparts. So for me to say कि नहीं पाकिस्तान में औरतों को मर्दों के ऊपर तरजीह नहीं दी जाती, so I would say yes, and I would also say no. Because it also depends on in the area where you are in, and it also depends on the organization where you're working in. Yeah. अगर मैं मीडिया की बात करूँ, क्योंकि हम एक मीडिया चैनल पे बैठे हैं और यहाँ मैंने बहुत स्टडी की है, इस सवाल के अंदर ही जवाब है. यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पे अगर हम जेंडर इनक्वालिटी की बात करें तो एट द साइट ऑफ मैन उनको बहुत ज़्यादा कम मौके मिलते हैं, वुमेन्स को ज़्यादा मिलते हैं. तो आपने सही कहा कि जगह वेरी करती है, स्टेट ऑफ माइंड वेरी करता है, ये सब चीज़ें माइंड करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट योर लाइफ, योर जर्नी, कहाँ से स्टार्ट किया from Pakistan to Italy? Pakistan to Italy, that's a fun story. So kuch bhi nahi tha. Actually my journey started amidst pandemic. So I actually wanted to pursue my higher education abroad. So I got a scholarship, the Ergo scholarship for University of Bologna in anthropology. But I won 2 more scholarships for University of Edinburgh. So I was in Scotland. And then I won another scholarship for King's College and Leicester University. So I shifted to the UK where I did my final year of thesis. So I graduated as a medical anthropologist. तो उसमें situation ये थी कि जब COVID happened, so I was actually like, you know, one fine morning we're waking up and we're actually coming across terminologies like social distancing, quarantine, pandemic, epidemic, COVID-19, SARS, CoV-2, and what are these words? जो कि मतलब कि it's just changed the entire course of our life, you know. So I was getting very, I got just, and of course I lost my grandmother and a lot of loved ones just by mere hugging them or just touching them. You were losing a lot of people in your life.
So that basically engendered my interest, and I was just very curious to understand what exactly is the context of this pandemic, how does it happen. So پھر میری جو جرنی تھی وہ میڈیکل اینتھروپالوجی میں اس طریقے سے ہی اسٹارٹ ہوئی تھی, in which I was actually talking extensively about the ethnic minority communities and the impact of all the emerging epidemics and pandemics which it has, especially on minority ethnic groups in the United Kingdom. تو خیر I won a distinction in that because of course I was targeting medical health workers, اور میرا کافی اچھا qualitative analysis اور systematic reviews اس کے اندر میرے publish ہوئے. So yes, I mean that was my story, and now 5 years later I'm here in Pakistan trying to basically contribute in the educational setup where I'm teaching public health, epidemiology and infectious diseases, because one way or another pandemic is relevant. Abhi bhi a lot of people and a lot of public health experts are of the view that COVID-19, sure, like COVID to khatam ho gaya, lekin different forms of influenza will keep on coming. ہم لوگوں کی یہ نیو ریالٹی بن چکی ہے. سو وی ہیو ایکچولی بیکم اڈیپٹیبل ٹو دس نیو ریالٹی آف آورز ویئر وی آر ایکچولی بگننگ ٹو لرن اینڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لیو ود ایمرجنگ انفیکشیس ڈیزیزز. So it is narrated that journey speaks itself about his way. You have a great achievement in your life, Karen. What is your way? What is your thinking about this? So I mean, again wahi baat hai, as long as people stop questioning me ki why am I here, I should go back, so please stop doing that, because I'm really happy being in my own home country. I love teaching my students. I love each one of them. I think they are phenomenal, brilliant students. I've had an opportunity to teach, and tomorrow inshallah once I'll see them on a big platform, so at least I'll know that I had a contribution in their journey. So vision hamare paas yahi hota hai ki as I just want to see my country develop. I just don't want to call it a broken country or a broken, ki we come from a broken country where men hate women, women hate women, women hate men. So like this vision ki jiske andar please hamara Islam bhi peace ko promote karta hai. So be just try to have a bit of patience. Just please hamare paas jo maine notice kiya hai کہ جب ہم جب ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جاتے there is so much of hate coming towards all the new people who have something else to talk about other than just jumping on the bandwagon and following the mass population opinion. So please be patient, learn to be accepting towards new people, their new ideas. تھوڑا اپنے دماغ کو کھولیں, تھوڑا سا ایکسپلور کریں. Allow people coming from abroad to settle down in the country because they are here to contribute. And میرے تعلیمی اداروں سے بھی یہی ایک plea ہے کہ please start having sufficient funds in which you can retain people coming from abroad. These are your hidden gems and they are here to contribute. So allow us to contribute. Bas, that is my vision. That's a great thing. Another question. You have won scholarship. How to achieve the scholarship? How to won scholarship for Italy? دیکھیں ہر جگہ کی ڈفرینٹ یاسر اسکالرشپ پروگرامز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ہیو اے لاٹ آف فرینڈز ہو گاٹ ڈارٹ اسکالرشپ, اینڈ دین یو ہیو روڈس اسکالرشپ, یو ہیو گاٹ ارگو اسکالرشپ. اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ لائک اسپیشلی آئی مین اف یو ہیو اے گڈ CGPA اینڈ آف کورس اف یور ڈپینڈز آن یور اکنامک inflow as well کہ آپ کی background کیا ہے. I mean it's not just getting a visa these days is very technical, because unfortunately there have been such situations and instances جس کے اندر there have been false documents given to the embassy. So of course there's like your documents are heavily scrutinized. So پلیز اپنے بیچلرس, اپنے انڈر گریڈ, آپ میٹرک کر رہے ہیں, آپ او لیولس کر رہے ہیں, آپ اے لیولس کر رہے ہیں, آپ FSC کر رہے ہیں, فوکس آن یور on your GPA, because that is actually going to help you a lot to get a Fulbright scholarship, not just for Europe or Italy. There are better places than Italy. There's Germany, of course, then there's United Kingdom, then there's Australia, Canada. I would highly recommend people to go. Kishore, agar aap choti umar mein bahar jana cha rahe, do not go to Europe. So that is fine, Europe is fine, but if you are going in your late 20s, Europe is not a safe way, because you have to learn the language.
and then you have to maintain your scholarship, and then you also have to support yourself financially, so you also have to work. So either you go to a place where you can get a scholarship but language is not a problem, or if of course language becomes a problem, then of course you just have to be very hardworking, because you have to learn the language, you have to work, you have to maintain your CGPA, and then inshallah sky is the limit. But yes, of course there are different scholarship programs, like I said, DART scholarship, Rhodes scholarship, Ergo की scholarships होती हैं. So yes, they of course compensate you for your accommodation, and of course आपको fee waiver मिल जाता है उसमें. The last one question, which is specially asked by the Mr. Ali Abbas Saab, you know, and well, role of Italy in your life. So Italy has taught me to be a strong person in life, because my life in Italy was very challenging. It was not a bed of roses. The bureaucracy is very challenging. The bureaucracy can be a nightmare. It can take a toll on your mental health. But it kind of like shapes you becoming a person, because आपने जो चीज़ें नहीं भी सोची होती अपनी लाइफ में देखने की, वो आप सारी चीज़ें you come across, and then you are single-handedly facing and trying to resolve the matters by yourself. Because I'm sure Italy में ज़्यादा पाकिस्तानी students जो जाते हैं उनकी कोई family या close ones नहीं होते, so जो भी वो अपनी community बनाते हैं वो खुद अपने own पे बनाते हैं. So yes, I mean, it has taught me to be a stronger person, and it has taught me to be a person who can, you know, pay her own taxes, find her own journey in life without having any help or support. So that is what Italy did to me. Thank you so much for coming here. Lot of best wishes for your future plans. Thank you. नाज़रीन, ये थे आज के प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक पे बात की. अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे. अल्लाह निगहबान.